এটা হাতের ধরিছে এটা এটা কোন এটা তুমি কি জানবর না কোন কো হ্যাঁ জানবর না হ্যাঁ এইটা এইটা এই যেটা হাতের ধরিছ এই যে পশুটার নাম কোন এই পশুর না তো জেব্রা ये कौन करे ये खाली दौड़ू था स्पीड रे घोड़ा नाखे और फिर घोड़ा सहित लड़सी आ मारी पिटी ये जेब्रा ना अच्छा अच्छा हाँ এই হাতের বর্তন যেটা ধরা যায় এই পশুটার নাম কোন এই পশু না তো হাতি है হাতি हाथी 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 हाँ ये कौन करे ये सुंदर खाली धान गछ पूरा बनाना पूरा सब एंता उल्हे के नो आनी से खाई खाई के नो केते मोटा हो जाय अच्छा ये कथा कोए ना कथा कोएनी ना करसी खाली ट्रम्पेट करसी ट्रम्पेट कौन करछि ट्रम्पेट अच्छा ट्रम्पेट ଆମ ଗାଁ ବିଲ ଆଡକୁ ଆଇଥିଲା ଯେ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି କିରି କେନୁ ବାହାର କରି ଦେଲି ଖେତରନୁ এইটা যে পর্তান যে পশুটা ধরিছে এটা কোন ইয়া না কোন ইডা হ্যাঁ এরা তো মাউন্টেন এটা পর্বত ছেলি হে পর্বত ছেলি হ্যাঁ এটা কোন ইয়ার কোন কাম কোন এ কোন করে না কোন ये पर्वत रे आइस कु तार मुनिया सिंह रे एटा बुस बुस के बुसु ठीसी अच्छा 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 बुसु ठीसी और फिर जाय के खास खाउठीसी एडा ना अच्छा और ताके किछि जानवर माने भी खाई के मारी जा लगे सरलन पूरा हड्डी बनी सरलन से और ना से दुनिया रे अच्छा अच्छा बोलाला न अच्छा ठीक আছে যেটা ধরিছে এটা হাতের এটা এটা কোন জীব এটা কোন পশু এটা ये पशु ना तो उठा है हां এটা কোন করে ये डेजर्ट ये मरुभूमि रे रही के नो खाली चाल से लोग ऊपर सवार और लोग तार ऊपर सवारी करछन या ऊपर ना पानी पीसी और यार इने पेट रे सी किडनी रे पूरा जमा करसी কোন কোনটা জমা করছি পানি 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 हां पानी किडनी रे जमा करसी और फिर जाय के नो तार ऊपर जी मोरुटा जीटा छे सेठा मांस हाड़ छे सेठे से दौड़बा अटके पावर मिलबा सब এটা দেখিয়া ছোটটা না বড়টা इडा बहुत बड़ता বড়টা না बहुत पूरी रे देखी छे कि बहुत बड़ता আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে এই বর্তমান যে এই যেটা ধরে হাতের এটা কোন পশু এটা তো গাই है ये कौन करे या के हमें गोमाता रे भाभी केनु हमें ताकर नु खीरो ने केनु हमर देह सुस थिसी आउ देह भल भी थिसी एटा फिर से गुहाल लाइक हमें गुहाल बनासु जे गुहाल रे रहसी आउ फिर हमें ताके पूजा करसु जेटा बेल तार पूजा दिनो आसी अच्छा अच्छा ई गोबर फलसी गोबर रे धानो फलसी ये लोग माने सिरा उखाड़ी केनु खास अच्छा এটা এটা কোন अरे तुम्हें कौन है हां এটা কোন এটা কোউ পশু এটা এই जो बर्तन ता धरि এইটা বর্তমান এই বর্তমান যেটা ধরিছে এটা কোন কোন কোয়া যায় কোউ পশু এটা ई पशु के तो सिंह कहा जायसी किंतु ताके जंगल रो राजा भाबसन और फिर ये जहार मांस देखले या जीब्रा या ओटो या हाथी या माउंटेन छली जहार मांस देखले सबटा छिनी छुना किनु खाइ देसी अच्छा हो और फिर से सिनर राजा আছে और ताके सिंह नामरे जाना जायसी আচ্ছা এই যেটা বর্তমান যেটা ধরিছে যে পশুটা আর এই পশুটা এই দুইটা ভিতরে যদি দেখা যায় কিয়ে বেশি তাকতবর মানে কিয়ে লড়াই হলে কিয়ে পারিব হাতি না সিংহ কই দে লড়াই হলে কিয়ে পারিব
କିଏ କରିବ ରେ? ହାତୀ